Continuando, si podemos abrir nuestras Biblias el día de hoy, And now continuing, if we can all open up our Bibles today a Juan capítulo 8, versículo 1. to John chapter 8, verse 1. Y antes de comenzar, quiero dar una bienvenida a los invitados. And before we can continue, I'd like to give a welcome to our guests. Gracias por estar aquí. Thank you for being here. Eso, un aplauso. Yeah, let's give them an applause. Digan amén cuando lo tengan. And say amen when you have it. Y dice así en el nombre de Jesús. It says like this in the name of Jesus. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. But Jesus went to the Mount of Olives. Al amanecer vino otra vez al templo y todo el pueblo venía a él y sentándose les enseñaba. Early in the morning he came again to the temple. All the people came to him and he sat down and taught them. Los escribas y fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. The scribes and Pharisees brought a woman who had been caught in adultery, and placing her in the midst, Dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. they said to him, Teacher, this woman has been caught in the act of adultery. Y en la ley Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Now in the law, Moses commanded us to stone such woman. So what do you say? Decían esto poniendo a prueba a Jesús para tener de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó y con el dedo escribió en la tierra. This they said to test him, that they might have some charge to bring against him. Jesus bent down and wrote with his finger on the ground. Pero como insistían en preguntar, Jesús se enderezó y les dijo: el que de ustedes está sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. And as they continued to ask him, he stood and said to them, Let him who is without sin among you be the first to throw a stone at her. Inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. And once more he bent down and wrote on the ground. Al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los dos de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. But when they heard it, they went away one by one, beginning with the older ones. And Jesus was left alone with the woman standing before him. Enderezándose, Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están ellos? Ninguno te ha condenado. Jesus stood up and said to her, Woman, where are they? Has no one condemned you? Ninguno, Señor, respondió ella. Entonces Jesús le dijo: Yo tampoco te condeno. Vete y desde ahora no peques más. She said, No one, Lord. And Jesus said, Neither do I condemn you. Go, and from now on sin no more. Amén. Vamos a orar. Let's pray. Gracias, Señor, por dejarnos estar aquí una vez más. Thank you, Jesus, for allowing us to be here once more. Oh, sí, ay, ay, ay. Te pido que seas tú el que le vayas a hablar a tu iglesia hoy en día. I ask that it is you who speaks to your church today, Y seas tú que unja la boca del predicador y del traductor. and that it be you who anoints the mouth of the preacher and the translator. Y seas tú quien fluya. That it be you who flows, Y que seas tú, Señor, que obre por medio de todo. and that it be you that works throughout everything. Que se diga precisamente lo que tú quieres que se diga. That whatever you want to be said precisely. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Pueden tomar su asiento. you may take your seat. Hay dos perspectivas diferentes en esta historia. There's two perspectives in this story. Hay la perspectiva de la mujer There's the perspective of the woman y la perspectiva de los que acusaron. and the perspective of those who accused. Pero el resultado y el principio de los dos But the outcome and the principle remained the same. sigue siendo el mismo. It remains the same. Lo que Jesús le trató de enseñar a esta mujer What Jesus tried to teach this woman es lo mismo que Jesús les enseñó a los que acusaban. is the same thing that he taught to those who accused her. Jesús les demostró a los dos precisamente lo mismo. Jesus demonstrated the same thing to both of them, Enseñó lo mismo and he taught the same thing. y la lección fue la misma. And the lecture was the same. Se manifestó de diferentes maneras, It was manifested in different ways, pero la lección but the lecture y el principio and the principle fue igual. was the same.
Primero vamos a verlo en la perspectiva el día de hoy, Today we're first going to look at the perspective por la perspectiva de los acusadores. of the perspective of the accusers. Para aquellos que no saben, For those who don't know, los escribas y los fariseos the scribes and Pharisees, eran los educados de la ley they were the educated ones amongst the Jews entre los judíos. in law. Ellos fueron los que servían en el templo, They were the ones that served in the temple, los que predicaban de la palabra, the ones who would preach about the word, los que trataban de seguir la palabra, the ones who tried to follow the word. eran los que tenían el conocimiento de Dios. They had the knowledge of God. Estos eran los escribas y los fariseos. Those were the scribes and Pharisees. Tengan cuenta Take in mind que estos individuos that these individuals seguían la ley, followed the law, enseñaban la ley taught the law, y también le decían a otros and they also told en others cómo seguir a Dios of how to follow God conforme a la ley. according to the law. Si algo pasaba If something happened que no era conforme a la ley, that wasn't according to the law, ellos juzgaban they would judge y trataban de pasar consecuencia. and they tried to pass over consequences. Trataban de ejecutar lo que decía la ley de Dios. They would try to They would try to do what the law said. Así que si Jesús era quien dijo, if Jesus was who he said, conforme a ellos, according to them, el Dios the God o el maestro, el Mesías, or the teacher, the Messiah, Dios no se hubiera contradecido, then God wouldn't have contradicted himself, sino que él mismo, conforme a su propia idea, but himself, according to his own idea, according to their ideas, or according to their conforme a ideas, sus ideas, él fuera el primero en tirar la piedra. he would have been the first to throw the rock. Porque si él es Dios, Because if he is God, él va a seguir su propia ley. he's going to follow his own law. Ellos vinieron con Jesús, They came to Jesus ponían a la mujer enfrente de él and they put a woman in front of him para que la apedreara, so that they could stone her. para que las cosas fueran correctas, So for things to be correct, conforme a ellos, according to them, tenía que haber juicio con castigo. there had to be judgment with punishment. Hay una historia There's a story de un joven about a young man que creció en la iglesia. who was raised in church. Este joven creció conociendo las cosas de Dios, This young man grew up knowing the things of God. creció alrededor de una atmósfera cristiana. He grew up around a Christian atmosphere. Esta historia desafortunadamente es muy común a muchas, This story is very common, unfortunately, among others. pero mientras que estaba creciendo, But while he was growing up, miró a su madre he saw his mother caer en adulterio fall in adultery con varias personas. with various people. Este muchacho, This person, conociendo de Dios, knowing of God, trató de no guardar ningún rencor tried not to hold any grudge en contra de ella, against her. pero viéndolo pasar But seeing it happen continuamente, continuously, lo dejó herido, it left him hurt. dejó un daño emocional It left a damage and emotional que damage trató de cubrir él mismo. that he tried to cover himself. Cuando la miraba When he would see her hacerlo, do it, se sentía molesto, he felt bothered. se sintió entristecido, He felt saddened, saddened. y que tenía que haber juicio con esta mujer. And that there had to be judgment with this woman. Tenía que haber juicio con su madre. There had to be judgment with his mother. Él vio, He saw, la cachó, he caught her, y aún así and even that way, Jesús tuvo misericordia sobre su madre. Jesus had mercy over his mother. El muchacho no entendía por qué. And he didn't understand why. ¿Por qué es que tienes misericordia sobre una mujer así? Why is it that God has mercy over a woman like that? Si lo sigue haciendo If she keeps doing it o no le importa. or doesn't care.
o simplemente no le importa el daño que causa. or if she doesn't care what harm she's doing. Este muchacho vino a Dios con enojo, This man came to God with an eye, with anger, with con anger, rencor, with holding a grudge, diciendo, Señor, saying, Lord, trae juicio sobre mi madre, bring judgment over my mother, que cambie. for her to change. El daño que causó The damage that she caused es demasiado grande is too great, y me duele. and it hurts. No sé qué hacer. I don't know what to do. Y el muchacho con el tiempo And the boy with time comenzó a ver Jesús continuó viendo Jesús darle misericordia a su madre. he continued to see Jesus give mercy to his mother, Él mismo agarró rencor and he held that grudge, y se llenó su corazón de cosas desagradables. and his heart was filled with ugly things. Llegó al punto And it came to a point donde no aguantaba. where he couldn't take it anymore. Dijo el muchacho And the boy said, en su historia, no sé qué hacer. in his story, he said, I don't know what to do. Estoy desesperado. I'm desperate. Odio lo que siento. Hear what I feel. Odio lo que veo. I hate what I see. Odio cómo me expreso. I hate how I express Me myself. siento lejos de ti, Dios. I feel far away from you, God. No sé por qué And I don't know why. tienes gracia sobre esta persona a este extremo. Why do you have grace over this person at this extreme? Y en ese momento, And in that moment, en un momento de quebrantamiento del muchacho, and in a moment of a breaking point of the boy, sintió la presencia de Dios he felt the presence of God, y se vio a él mismo. and he saw himself. Y comenzó a ver cada vez que Jesús tuvo misericordia sobre él. And he began to see every time that God had mercy over him. Y cuando lo vio en ese momento, And when he saw it in that moment, el muchacho the boy, se quebrantó he was broken. y pudo ver lo que Jesús había hecho en él. And he could see what God had done in him. Y vio lo que Jesús estaba haciendo con su madre. And he saw what God was doing with his mother. El muchacho quebrantado, The broken boy, en lágrimas, in tears, dijo, Señor, said, Lord, perdóname forgive me por la causa de que yo mismo te he fallado igual. for the cause that I have failed you the same way. Y aprendió una lección importante en ese momento, And he learned a lesson in that moment, que es necesario that it is necessary tener gracia to have grace sobre los demás, over others. porque nosotros mismos Because us, ourselves, necesitamos de esa misma gracia. need that same grace. Justamente como Dios perdona a los demás, Just like God forgives the others, nosotros necesitamos de ese mismo perdón. we also need that same forgiveness. Por la gracia de Dios, este joven pudo superar By the grace of God, this young man was able lo que lo atormentaba, to overcome whatever was tormenting lo him, que lo detenía. what was detaining him. Pudo ver las cosas de una forma He diferente could see things in a different way, y pudo dejar ir lo que lo tenía atado. and he could let go whatever was holding him back. Al perdonar a su madre, In forgiving his mother, pudo encontrar la paz y la gracia que él mismo necesitaba. he could find the peace and the grace that he himself needed. El dolor y el tormento que él sentía The pain and the torment that he felt, fue quitado it was taken away en simplemente perdonar, by simply forgiving en perdonar a la persona que le causó daño, and forgiving the person that caused him harm, justamente como esa persona le había causado daño a los demás. just like that person had caused harm to the others. Jesús les estaba enseñando una lección importante Jesus was teaching them a teaching of value a los fariseos y a los escribas, to the Pharisees and the scribes, justamente que a este muchacho. just the same as this young man. La gracia de Dios. The grace of God. Jesús les enseñó el valor God showed them the value de tener gracia hacia los demás, of having grace towards others, porque nosotros mismos, because ourselves, de día a día, day to day, con desesperación, with
with desperation, necesitamos de esa misma gracia we need of that same grace de Dios of God que perdona, that forgives, que nos levanta, that lifts us up, que tiene misericordia sobre nosotros that has mercy over us, para poder vivir un día más. to be able to live one more day. Esa es That is la lección the lesson que ese muchacho aprendió. that young man learned. Y le puedo garantizar And I can guarantee que fue la misma that it was the lección same lesson que los fariseos aprendieron. that the Pharisees learned. Ahora, en la perspectiva de la mujer, Now, in the perspective of the woman fue la que estuvo acusada, that stood accused, justamente como lo podríamos ser usted y yo. just as much it could be you or I. Podemos ser cachados en el acto de pecado, We could be caught in the act of sin. no importa cuál sea, It doesn't matter what it is. y podemos ser arrastrados And we could be dragged en frente de un juicio in front of a judge y en frente de Dios, and in front of God, avergonzados, humiliated humillados, and embarrassed llenos de vergüenza and full of embarrassment por la causa de nuestros propios errores. for the cause of our own errors. No importa cuál sea, It doesn't matter what it is. puedo garantizar I can guarantee que todos hemos estado en un momento similar, that we have all been in a similar place donde nos cachan con la mano en la jarra de galletas, where they catch us in the act, with the hand in the cookie jar. Y nos cachan en medio de un acto no agradable. where they catch us in the middle of an act that's not pleasing. Y sin embargo, And even that way, tan inmerecido, so tan so undeserved, undeserved, Jesús encuentra gracia por God, nosotros. Jesus finds mercy for us. Podríamos ser como esa mujer We could be like that woman que fue arrastrada that was dragged delante de Jesús in front of Jesus y ser apedreados and be stoned por cada individuo. by each individual. Ni siquiera lo podemos negar. We can't even deny it. La regamos, We mess up, pecamos we sin, y merecemos lo peor. and we deserve the worst. Merecemos lo que viene en contra de nosotros. We deserve whatever comes against Y aún us. así Jesús nos ve But even that way, Jesus looks at us con ojos de amor, with eyes of love, con un sentimiento de amor hacia nosotros with a feeling of love towards us, y nos dice, and he tells us, te perdono, I forgive you. te perdono. I forgive you. Ven a mí y yo te perdono. I forgive you. Y lo hace todo por una sola razón, And he does it all for one reason, porque nos ama. because he loves us. Ama a su gente, He loves his people. ama a su creación, He loves his creation. él ama a su iglesia, He loves his church. él ama lo que él hizo. He loves what he did. Y por eso And because of that, él encuentra gracia por nosotros. he finds grace for us. Quiero dejar algo claro. I want to leave something clear. Si perdona a los que han sido acusados, si perdona a los que la han acusado, If he forgives, si Dios perdona a los que acusan, if he forgives those that accuse, y si él también perdona a los que fueron acusados, and if he forgives those who have been accused, Jesús Jesus también also nos puede perdonar a nosotros. can also forgive us. Pero hay una parte importante But there is one important part que sí quiero dejar claro. that I want to make sure I'm very clear about. Jesús dio una orden en particular. Jesus gave one command in particular. Al momento en haber dado gracia, In the moment of have given grace, la única orden de Dios fue esta: the only command from God was this: ve y no peques más. go and sin no more. Ve y no peques más. Go and sin no more. Sí, estabas avergonzado y humillado, Yes, you were embarrassed and humiliated, pero te da una sola orden but he gives you one single cuando command su gracia se ha derramado sobre usted: when his grace has been poured upon you, que vayamos y no pequemos más. to go and sin no more. Si su gracia If his grace es tan importante is important para nosotros poder ver for us to be able to see que hay otra forma diferente de vivir, that there's a different way to live, para entender que Dios nos ama, to understand that God loves us. en Él demostrarnos su gracia, When he demonstrates his grace, cambia la perspectiva en cómo nosotros lo podemos ver a Él. it changes the perspective in which way we could see him.
Si una persona, si un Dios, if a God, sabiendo lo que hicimos, knowing what we did, sabe lo que acababa de perdonarnos, He knows that He has just forgiven us, ¿por qué no why not? hiciéramos el cambio necesario Why wouldn't we make the change necessary por Él? for that? Jesús nos dio una sola orden: God gave us one command. ve y no pecas más. Go and sin no more. En Romanos 3:23 In Romans 3:23, dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. it says, for all have sinned and fall short of the glory of God. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la rendición que es en Cristo Jesús. And are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus. No importa quién It seamos, doesn't matter who we are. todos caemos cortos de la gloria de Dios. We all fall short of the glory of God. Y todos sí hemos sido justificados por su gracia. And yes, we are justified by His grace Y solo podemos ser redimidos por Jesús. and only redeemed by Jesus. No hay ninguna otra manera. There is no other way. La única forma en como la cual nosotros podemos ser redimidos The only way which we could be redeemed es por medio de Jesús, is through Jesus, por medio de la gracia de Jesús. through the grace of Jesus. Pero su gracia But His grace no es algo que es ganada is not something that we can win, y no es algo que es merecida, or it's not something that we deserve, sino que es un regalo. but it is a gift. Jesús fue el que vino y murió por nosotros Jesus was the one who came and died for us en esa cruz por On that- nuestros pecados. on that cross for our sins. Él fue el que murió He was the one that died por usted y por mí for you guys and for me para pagar el precio to pay the price que estaba sobre nuestra cabeza. that was over our heads. Por causa de Él And because of Him es que tenemos libertad. is that we have liberty. Por causa de Él Because of Him es que tenemos gracia. is that we have grace. No la merecemos We don't deserve y no it, es algo que trabajamos para agarrarla, and it's not something that we work to earn, sino es algo que Dios mismo nos ha dado de regalo a usted y a mí but it is something that God Himself has given to us as a gift por medio de amor, through love, porque Él nos ama, because He loves us, porque Él nos desea, because He desires us, porque Él anhela habitar con nosotros. because He desires to abide within us. Podemos ser redimidos por can- medio de Él. We could be redeemed through Him. En Efesios 2:8, In Ephesians 2:8, porque por su gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing, it is the gift of God. La gracia no es algo que se puede lograr con nuestras acciones. Grace is not something that we can achieve by our own actions. Es por nuestra fe en Jesús. It is by our faith in Jesus. No es para la gloria propia, It is not for our own glory, sino por la glorificación de Jesús. but for the glory of Jesus. Es nuestra creencia In our beliefs in Him y nuestro rendimiento a Jesús and in our surrender to Jesus que podemos participar that we can participate y obtener su gracia. and obtain His grace. Es nuestra fe en Él. It's our faith in Es Him. nuestro deseo de Él. It's our desire of Him. Es nuestro deseo de servirle. It's our desire to serve Him. Eso nos lleva a su gracia. That takes us to His grace. No son nuestras acciones, It is in our actions, sino nuestra fe, but it's our faith, sino nuestra creencia, but our belief, sino nuestro deseo our desire que nos lleva a los pies de Cristo, that takes us to the feet of Jesus, que nos deja participar en el perdón de nuestros pecados. that allows us to participate in the forgiveness of our sins. Es por medio de Él. It's through Him. En Tito 2:11, In Titus 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. for the grace of God has appeared, bringing salvation for all people. El propósito de la gracia de Dios The purpose of the grace of God es la salvación de cada uno. is the salvation of each person, No solamente nosotros, not just us, no solamente nuestros familiares, not just our family, sino también nuestros enemigos but also our y enemies también aquellos que son desconocidos. and all those that we don't know. La gracia es para todos. The grace is for everyone. La salvación es para todos. Salvation is for Es por everyone. eso que Dios nos dice That's why God
God tells Como us, yo he tenido gracia sobre ti, just like I've had grace over you, ten gracia sobre los demás. have grace over others. Pero la importancia también es, But the importance also is, yo soy el que te he dado la gracia a ti. I am the one who has given you grace. Jesús es el que nos da la gracia. Jesus is the one who gives El us grace. siguiente versículo The next verse says, dice, enseñándonos, no negando la impiedad y los deseos mundanos. training us to renounce ungodliness and worldly passions, Vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age, aguardando la esperanza bienaventurada a la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. waiting for our blessed hope and appearing of the glory to meet our great God and Savior, Jesus Christ. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Who gave himself for us to redeem us from all lawlessness and to purify for himself a people for his own possession who are zealous over for good works. Inmediatamente Dios dice, mi gracia es para todos, Immediately God says, my grace is for everyone, pero se aplica but it applies, cambiando nuestras costumbres. changing our customs. La gracia de Dios se aplica The grace of God is applied por medio de un cambio en nosotros through a change in us a no apartarnos de Dios. to not apart ourselves from God. La gracia de Dios es aplicada The grace of God is applied cuando implementamos un cambio en nosotros when we change something in ourselves para no pecar más. to not sin anymore. Seguir estando en su gracia To stay in His grace requiere un cambio dentro de nosotros mismos. requires a change within us. Requiere un cambio voluntario. It requires a voluntary change. Un cambio de una persona que dice, Señor, It requires a change from a person who says, Lord, me entrego a ti. I surrender myself. Ya no soy yo, It is no longer me. ahora eres tú. Now it is you. Me rindo ante ti. I surrender unto Me you. sujeto ante ti. I hold on to you. Voy a hacer lo que tú me ordenes. I will do whatever you ask me to. Gracias por tu gracia. Thank you for your grace. Ahora va a haber cambio. Now there will be change. Vengo por medio de arrepentimiento. I come through repentance, Requiere nuestra entrega por completa. and it requires our complete surrender, Porque fue Él because it was Him quien pagó por completo who paid completely el precio por the nosotros. price for us, Para que podamos convertirnos en su pueblo. so that we could be His people, Para que podamos convertirnos en sus hijos. so that we could be His children. Si anhela tener la gracia de Dios sobre usted, If you desire to have the grace of God over you, entonces tiene que estar dispuesto a mirarse en el espejo then you have to be able to look at yourself in the mirror y elegir hacer un cambio. and to choose to make a change, Elegir hacer un cambio en la persona que usted ve and to choose to see a difference in the person that you see en el espejo. in the mirror, Donde diga, Señor, where you say, Lord, esta persona this person es tuya. is yours. Esta persona This person se rinde a ti. surrenders En himself esta to you. persona hay arrepentimiento genuino. In this person there is genuine repentance. Tenemos que estar We dispuestos have to be willing a venir a to Jesús come to Jesus en nuestra humillación y vergüenza, in humiliation and embarrassment, cubierto en nuestra propia suciedad, covered in our filthiness, y decirle al Señor, and say to the Lord, perdóname, forgive me, perdóname, forgive me, perdóname. forgive me. Quiero ser hijo tuyo. I want to be your child. Quiero tener el privilegio I want to have the privilege de ser llamado to be called hijo de a Dios. child of God. Se requiere cambio. It requires change. Si eliges no cambiar nada, And if you choose not to make a change, después de experimentar su gracia, after having experienced His grace, tú como You. individuo, as an individual, intencionalmente, intentionally sales de la gracia, amor y salvación de Dios. come out of the grace, love, and salvation of God. Tú mismo le has dicho a Jesús a la cara,
You yourself have told Jesus to his face, No me importa lo que hayas hecho por mí. I don't care what you have done for me. No me importa tu perdón. I don't care about your forgiveness. No me importa lo que has hecho en esa cruz. And I don't care what you did on that cross. No me importa el precio que pagaste por mí. I don't care the price that you paid for No me me. importa. I don't care. Yo elijo el pecado. I choose sin. Sí, me diste de tu gracia, Yes, you gave me a pero no me grace, importó. but I didn't care. Prefiero ir y continuar en pecado. I'd rather go and sin more. Prefiero que no haga cambio, I prefer to not change porque requiere sacrificio, because it requires sacrifice. porque requiere rendimiento. Because it requires to Prefiero mi surrender. propia voluntad. I'd rather my own will. Aléjate de mí Get away from me con tu gracia y tu perdón, with your grace and your con forgiveness, tu amor y tu salvación. with your love and your salvation. Yo elijo el pecado. I choose sin. Elijo vivir una vida sucia I y choose- y repugnante, I choose to live a life of shame lejos de ti y todo lo que eres. away from you and all that you are. Es lo que es It's what it is. experimentar su gracia Experiencing his grace y hacer nada al respecto and do nothing with it y alejarte de ella. and get away from him. Esta mujer This woman tenía, esta mujer podría haber tomado la decisión she could have made the decision de haber salido de la gracia de Dios to have stepped out of the grace of God y caminar directamente a su muerte and to walk right into her en el death infierno por la eternidad, in hell for eternity, simplemente porque eligió amar y servirse a sí misma simply because she chose to love and serve herself y no a Dios. and not God. Quiero que entienda un punto. I want you to understand a point. Si ella no hubiera cambiado, If she wouldn't have changed, pudiera haber encontrado su muerte al día siguiente, she could have seen her death the next day por la causa de que ella misma decidió caminar lejos de la gracia de Dios. because she herself would have chosen to walk away from the grace of God. Ella misma decidió apartarse de la promesa que Dios le había dado. Because she chose to walk away from the promise that God had given her. Esta mujer podría haber tomado la decisión de salir She could have chosen the decision to leave y no llegar al arrepentimiento. and not come to repentance. Quiero que entiendas algo. I want you to understand something. Si Dios ha tenido gracia sobre usted, If God has had grace over you, es tan importante hacer un cambio it is important to make a y change llegar al arrepentimiento, and come to repentance, porque no hacerlo because to not do it, vamos en apuro y prisa a nuestra propia muerte. we are in a hurry to our own death. O puedo Or I can elegir al Señor. choose the Lord. Puedo venir al Señor I could come to the Lord por medio de mi vergüenza, through my embarrassment, en medio de mi pecado, through my sin, en medio de mi amargura through my bitterness, o cualquier cosa que me detenga de Él or anything that detains me from Him, y rendirme a Él. and surrender to La Him. opción es nuestra, The option is ours. la opción es suya. The choice is yours. Va a decidir participar en su gracia Are you going to decide to participate in your grace y permitir que haya cambio genuino, and to allow for there to be genuine change? o va a seguir peleando por su propia voluntad. Or are you going to keep fighting for your own will? Porque si anhelamos ser llamados suyos, Because if we desire to be called His, requiere acción, it requires action, requiere cambio it requires change, y rendimiento de nuestra parte. and surrendering on our part. Yo anhelo tener el privilegio. I desire to have that privilege. Mi anhelo es que como iglesia, And my desire as a church, como un solo cuerpo, as one body, tengamos el anhelo y el deseo de venir a Jesús that we have the desire to come to y Jesus decir, Señor, and to say, Lord, aquí estamos. we are here. Anhelamos ser llamados hijos tuyos. We desire to be called your children. Que cuando nos vean, That when you see us, te vean a ti. that when they see us, Que that they see seamos you. una representación de Jesús. For us to be a representation of Donde Jesus, quiera que vayamos. wherever we go, Porque caminamos en su gracia. because we walk in His grace, Porque hay algo diferente entre nosotros. because there's something different in Porque us, actuamos because diferente. we act different, Porque respondemos diferente. because we respond different, Porque hablamos because diferente. we talk different, Porque nos representamos diferente. because we represent ourselves different, Porque hubo cambio. because there was change, Porque fue Jesús because it was Jesus quien mora en nosotros. who, It is Jesus that lives within us y no nosotros mismos. and not ourselves. Ser una representación de Jesús To be a representation of Jesus debería ser nuestro anhelo.
It should be our desire, pero requiere cambio. but it requires change. Romanos 6:1. Romans 6:1, Voy a terminar con esto. and I'm going to come to an end with this. Dice, ¿qué diremos entonces? What shall we say then? Continuaremos en pecado para que la gracia abunde. Are we to continue in sin that grace may abound? De ningún modo, nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? By no means. How can we who died to sin still live in it? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Do you not know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. We were buried therefore with him by baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead by glory of the Father, we too might walk in newness of life. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. For if we have been united with him in death like his, we shall certainly be united with him in a resurrection like his. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. We know that our old self was crucified with him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we can no longer be enslaved to sin. Nuestra fe y creencia en Jesús Our faith and belief in Jesus nos lleva a la acción, leads us to action. nos lleva a un cambio, It leads us to change. nos lleva a tener el privilegio de ser llamado suyo, It leads us to have the privilege to be called his own, a poder ser uno con Jesús, to be one with Jesus, a poder participar en su reino, to be able to participate in his a poder kingdom, vivir una vida eterna, to be able to live a life of in eternity, adorando y alabando a Jesús praising and worshiping Jesus hasta el fin del tiempo, to the end of time, por medio de aplicación del Evangelio de Jesús through the application of the gospel of Jesus, y nacer de nuevo and to be born en el again, bautismo en agua en el nombre de Jesús and the water baptism in the name of y Jesus, ser resucitados con él por medio del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. and being resurrected with him in the infilling of the Holy Ghost and the evidence of speaking in other tongues. Podemos vivir con Cristo, We can live with Christ. podemos ser uno con Cristo, We could be one with Christ. podemos ir al cielo por la eternidad We could go to heaven for all eternity por causa de su gracia, because of his grace. pero requiere But acción. it requires action. Sí, su gracia abunda, eso es cierto. Yes, his grace is in abundance. Su gracia nos perdona, eso es cierto. His grace forgives, that is true. Pero requiere cambio, But it requires change. requiere rendimiento, It requires surrender. requiere una persona que diga, Señor, aquí It estoy, requires a person to say, Lord, I voy a am here. nacer de nuevo, I'm going to be born voy a again. ser uno contigo, I'm going to be one with va a you. haber cambio, There's going to be change. voy a cambiar, I'm going to change. voy a hacer un I'm cambio, going to make a change. porque te anhelo a ti, Because I desire porque you. te quiero a ti, Because I love you. quiero caminar I want to contigo, walk with you. quiero habitar contigo, I wanna abide in quiero you. ser representación tuya, I want to be a representation of you. quiero ser tu hijo, I want to be your child. pero requiere cambio, But it requires change. requiere arrepentimiento. It requires repentance. Si podemos ponernos de pie, If we could all stand to our feet. el altar está abierto. The altar is open. La lección que la mujer aprendió The lesson that the woman learned fue la misma. was the same. Hay gracia en Jesús. There is grace in Jesus. Todos necesitamos de su gracia. We all need his grace. Pero lo importante es esto. But the important thing is this. Requiere cambio. It requires change. Justamente como los acusadores Just like the accusers cambiaron su perspectiva y opinión, changed their perspective and opinion, lo mismo debe ser para la mujer. the same should be for the woman. Lo mismo debe ser para nosotros. The same should be for us. Y digamos, Señor, aquí estoy, And to say, Lord, I am here, rendido ante ti, surrendered unto you, deseando de tu gracia desiring your grace, y anhelo cambiar por ti. and I desire to change for you. El altar está abierto. The altar